Good morning mga boss. Ayan po, ulam natin po today, fried chicken lang po. Yan, walang keme-keme, chicken lang na rito, classic. Yes mga boss. Okay, let's go. Yes, another one. Fried chicken. Okay, let's go. Ayan mga boss. Ayan na mga boss. Luto na ang ating fried chicken. Yes. Yes mga boss. Panantay natin. Let's eat. Bye.